पुराण मध्य अन्यतम खंडिकिया हरिवंश भगवान श्रीकृष्ण दिव्य लीलार संपूर्ण पाठ श्रवण मात्रके मन को शांति और पवित्र करिब एही पुराण। ताहले शुणन्तु प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार सकाळ 6टारे केवल मातृकृपा आध्यात्मिक चैनल रे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। आमे माने श्रवण करुचे खंडिकिया हरिवंश। आज होछि सप्तम भाग। सप्तम भागरे कंसासुरर जन्म वृत्तांत आमे श्रवण करिबा। तेबे पाठ श्रवण करिया पूर्व गोटे कीर्तन तापरे श्रवण करछो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। महाप्रभु कराजी चरितामृत आम श्रवण करुचे। कंसर जन्म हेतु अनंतरे शुणी परीक्षा राजन, मुनिपादे पड़ी पुणी कहिले सन। वो मुनि कहिला तुम्हे देवी कर जन्म, एबे हो कहिब मते श्रीहरि आख्यान। बोइले जे बड़ दुष्ट अटे कंसासुर, केमंत जन्म हेला पृथ्वी मध्यर। किए तार पिता अटे किपरि असुर, कंसर जन्म मते कह मुनिवर। परीक्षा सुख बोइले शुणा हो वचन, श्रीहरि कथा को तुम्हे हुआ सावधान। उग्रसेन भुवन जे अत्यंत शुभन, मथुरा कटक गोटी अति मनोरम। तपासे वास करई द्रुमिला दैत्य, अत्यंत निष्ठुर सेहु अटे बलवंत। सप्तदीप पृथ्वी से बुले रात्र काले, जेउठारे जेउ कथा जाने अवहेले। जो कथा जो काले जाने अवहेले, एक दिने भ्रमिबाकु जाउछि असुर। देखिला इंदुमती को नबर भीतर, अतिशय सुंदरी जे नुहईटी सरी। अतिशय सुंदरी से अटे सेहि नारी, रूपरे रंभा ताहाकु नुहंतीटी सरी। सचिठारु अधिकरे दिशई सुंदर, ताहाकु देखिण भाले द्रुमिला असुर। उग्रसेन डरे सेहु भरसी न पारी, केमंतर मी विमोही हेउथाए भाली।
प्रतिदिन छिद्र से ही खोजई असुर दिन दिन जगी थाए नगर द्वार उग्रसेन नृपतिर अटई से नारी राजार डरे असुर भरसी न पारी हेमंते छिद्र खोजई से दिन दिन जगिला असुर 10 शत वर्ष पुण किछि दिन इंदुमती रजवती हेला शपथ दिन पर्यंत गोपने रहिला स्त्री रजवती हेले गुप्त स्थाने थिबो 7 दिन पर्यंते मुख न चाहिबो एही रूपे इंदुमती दिन बंचुथिला रजनी थाउ नदी को स्नान करी गला काहारी वचन काले चाहे एथि पाई रात्र प्रहर कथाऊ गला शीघ्र होई तर तर स्नान अर्थे करई गमन जमुना कूଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ବହନ ତେଣୁ ଦ୍ରୁମିଲା ଅସୁର ଛିଦ୍ରକୁ ପାଇଲା ଉଗ୍ରସେନ ପରାଏ ସେ ରୂପକୁ ଧଇଲା ଛଦ୍ମ ରୂପେ ନରବର ହୋଇଲା ବାହାର ହେମନ୍ତେ ଅସୁର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ସେଠାର ଇନ୍ଦୁମତୀ ସେ ସ୍ନାହାନ କରେ ବେଗ କରି ବେଗେ କୁଳୁଙ୍କୁଞ୍ଚା କଲା ସେହି ମନୋହରି कूଳରେ ଦେଖିଲା ହୁଭା ହୋଇଛି ରାଜନ ବୋଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଗମନ ମୋଛାର ନିମନ୍ତେ କଲ ପୟରେ ବିଜୟ ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ କର୍ମ କିମ୍ବା କଲ ମହୋଦୟ ମୁହିଁ ତ ତୁମ୍ଭର ଦାସୀ ତୁମେ ମୋ ଠାକୁର ହେମନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ନୁହଁ ବିଭାର ଜଳରେ ଥାଇଣ ରାଣୀ କରଇ ପ୍ରଣତି ଭୋଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ମୁଁ ନ ଜାଣେ ଭକତି ନୃପତି ବୋଇଲେ ରାଣୀ ଶୁଣି ଇନ୍ଦୁମତୀ 7 ଦିନ ଲାଗେ ସପ୍ତ ଯୁଗଟି ଯେମନ୍ତି ତେଜି ନ ପାରିଣ ମୁହିଁ ଅଇଲି ସଙ୍ଗରେ ଏକା ହେଲେ ଡରୁ ବୋଲି ରହିଛି ପଛରେ दर्पिष्ठ दानव माने थांती पथरे भीत काले हेउ तेणु ओइली पछरे तेणु करी सुलक्षणी ओइली तो पास बेग करी स्नान सारी तुम्भे उठी आस ताहा सत्य बोली राणी मने विचारिला राजार पराए ताकू सत्य ही मणिला महामाया करी अछि दैत्य पराए प्रत्यक्ष से दिशु अछि उग्रसेन पाए अति तर तरे राणी पिंधिला बसन कूଳରେ प्रवेश सेहि राजा सन्निधान धातिकारे ता अंचल धइला राजन आगो सखी मते तुम्हे दिय प्रीति दान काम विहल रे मोई अइलणी पास आस प्रिय गो करिबा एथे केळी रस ताहा शुणिन जे राणी बोलई वचन कि पाही न विचार कर हे राजन चलो आम्भे दुहे एथु अंतपुरे जिबा निज मंदिर को जाई क्रीड़ा जे करिबा एही तनु हई प्रभु रति क्रीड़ा स्थान आवास को चाल एथु जिबा हे राजन नृपति बोइले तोते न छाड़ई क्षणे सुरतिर भोग सखी दिय तू बहने अपार कटाल सेहु करे नृपवर आपना भर्ता पराए मणिछि मनर देवई सुरती तोते मन तोष करी केते नास्ति करी मुहे नृप केशरी रानी को घेरिण सेहि द्रुमिला गसुर तक्षणे गमिला बेगे पर्वत उपर जेमंत की पति पत्नी रति भोग करे एकांग होइण जेन्हे दुई वृक्ष जड़े हास्य परिहास कथा कौतुक मान नाना क्रीड़ा मानंकरे तुष्ट हेला मन श्रृंगार विगल देखी भाळे इंदुमती मोहर भर्तार प्राय नुहैया रीति उग्रसेन संगे मोर एते काल गला ही परि भाव दिने देखा तो नथिला हेमंत भाळई सेहि राजा मनोहारी नहु मोर राजा तुही हरे दुराचारी के बण दैत्य मते कलु तु रमण केबे तनहु तुही राजा उग्रसेन
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇଣ ରାଣୀ ତମେ ପଚାରିଲା ହସିତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ଦ୍ରୁମିତା ବୋଇଲା ଦୁମିଳା ବୋଇଲା ଦୈତ୍ୟ ବୋଲଇ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତତେ ଦେଖି ମଦନରେ ମୋହି ହେଲି ଘାରି କୌଣସି ରୂପେ ତତେ ପାଇ ନ ପାରିଲି କପଟରେ ଉଗ୍ରସେନ ମୂରତି ଧରିଲି କାମାତୁର ହୋଇ ତତେ ମାୟା ମୋହି କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖି ତୋଠାରେ ରସିଲି ସତ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ନୃପତି ବନିତା ସତ୍ୟ ତୁ ଜାଣ ଗো ସଖୀ ସତ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣିନ ସେ ଇନ୍ଦୁମତି ବୋଲଇ ବଚନ ମୋତେ ଏଡ଼େ କୃତ୍ୟ କଲୁ କୂଳ ତୁ ନାସିଣ ଦୈତ୍ୟ ହୋଇଣ ତୁହି ମୋ ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁଲୁ ମାୟା କରି ମୋର କାୟା ତୁହି ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲୁ ଏହି ସାପ ତତେ ଆରେ ଦେଲି ମୋ ଦ୍ରୁମିଳା ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲୁ ତୁ ମୋର ଗର୍ଭେ ଭଲା ଅବଶ୍ୟ ତୋହର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିବ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଥମରେ ତୋତେ ସେହି କରିବ ନିଧନ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ ତୋହର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବତା ମାନେ ଖଟିବେ ତାର ସନ୍ନିଧିରେ ମହା ଉଦ୍ଧତ ହୋଇବ ବୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀହରି ସଙ୍ଗେ କରିବ ସଦା ଭୈରମତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ହେବ ନାଶ ଜାଣ ନାମଟି ହୋଇବ ତାର କଂସାସୁର ରାଣ ଏହିପରି ସାପ ଦେଇ ଚଳେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇଣ ସେ ପ୍ରବେଶ ତଡ଼ତି ବୋଲାନନ୍ଦୀ କବାର ହରି ବୋଲ ଉଗ୍ରସେନ ପାଶେ ଯାଇ बोले सुलक्षणी मोर देह तुम्हे हो न छुआ रूपमणि अयज्ञ होइली देह नरपति जान जहा मोर कपाल रे अछई लिखन शुणिन राजा रानी को बोलई उतर कि कथा कहूछ राणी मोर आगर किय बात ते अप्राप्त होइला तरुणी पुण पुण पुछिला जे उग्रसेन बाणी शुणी इंदुमती बोलई वचन जो काले होइथिली पाक स्पर्शन रात्र प्रहर के थाऊ गली स्नान करी द्रुमिला नामरी दैत्य थिला वनगिरी भो देव तुम्ह पराय रूप को धरिण मोहर स्नान घाटरे मिलिला जाइण तुम्ह रूप धरी मते रमण मागिला सदमरे श्रृंगारटी सही मते कला कि बुद्धि करी देव यज्ञ होइली तेणु करी नाथ मोहि तुम्हकु कहिली शुणी करी उग्रसेन बोलई वचन गोपनीय कथा ही न जानतु अन्य दैवर माया को किए करिब गोआन दारा हरण निमंते देले बहुदान दारा हरण निमंते देले बहुदान हेमंते केते हैं दिने 10 मास पूर्ण पुत्रे क जन्मिला तार मथुरा भुवन जन्म होइण पुत्र राबे क पड़िला ब्रह्मांड खंडक किबा भांगिण पड़िला प्रचंड रूपे शबद करे अति घोर स्वर्गरे थाई देवता करंती विचार महाराव शुणी पुछिले क ब्रह्मांकु ही किराब शुभिला कह अति घोर होई देवंक छामुरे ब्रह्मा बोलंती उत्तर कंस जनमिला आसी मथुरा नगर समस्त देवतांकु ए अधीन करिव लक्षक राजांकु आनी चरणे दळिव सकल देवता तुम्बे हेब वशीभूत अनेक राज्यकु एही साधिव नियत बड़ भीत हेले देबे कथा शुणिन एथु अनंतरे शुण परीक्ष राजन उग्रसेन राजांकर होइला कुमार कंसासुर बोली नाम दिले जे ताहार दिन को दिन से कंस महादुष्ट हेला वीर मानक उपरे वीर बोलाइला एही मते कंसर से 5 वर्ष हेला भार्गवी मंत्र को सेहु शून्य पाइला
বিরঙ্গ উপরে চক্রবর্তী বলাইলা দ্রুমিলা গিরিকু এক দিনে কংস গলা দেখিলা বনরে অছি দ্রুমিলা দৈত্য কংসর ছামুরি সেহু পড়ে অকস্মাত তাহাকু দেখি দ্রুমিলা ভয়ে পলাইলা দেখিন তাহাকু কংস পছে গোড়াইলা বইলা হিত শত্রু অটই মোহর তেণু সিনা মতে দেখি পলায়ে সত্বর দ্রুমিলা পলাই জানতে ধায় কংস বীর তাহা উপরে গদা এক কলাক প্রহার প্রথম ধাড়িরে নাসি দ্রুমিলা অসুর সেদিন প্রতিজ্ঞা কলা কংস বীর বর ভার্গবী মন্ত্রকু জহে পায়ে দৈত্য বলে দিনু দিন তার তেজ বড় ইসে ভলে পর্বতে জানতে করুষিঙ্কু ভেটিলা তাহাঙ্কু দেখিণ কংস উপহাস কলা পর্বত উপরে এক বিবর ছই তপ করন্তি গোমত ঋষি বসিতই কংস যাইণ দেখিলা ঋষিঙ্ক আশ্রম সিংহাসীন ঋষিঙ্কু যে বলই বচন দুষ্ট স্বভাব তাহার দেখি তপবন্ত মনে বিচারিলে হু অটই দুরন্ত কংস বইলা গৌড় কি করুছু বনে বোধন মহিষ আদি নাহি এহি স্থানে শুনি করি এ বচন গোমত মহর্ষি বইলে গৌড় হেতু মর আরে দোষী শুনিণ সে বীর কংস বলই বচন কেমন্ত গৌড় মতে করিবে নিধন তোহর বলে কি মোহি প্রত্যয় করিবি গৌড়ঙ্ক ঠারে মোহি পরাস্ত হইবি শুণ গোমত বইলে বচন গোটি গোপকু গলে তোহর মূর্ধা জীব ফাটি যদ্যপি রে কংস তুহি গোপ পরে ଯିବୁ জীবন ঘেনিণ তুহি ঘরে ন পশিবু হেমন্ত বচন যহু বইলে গোমত শুনি কংসাসুর হেলা অত্যন্ত চিন্তিত পুনি বিচারিলা সেত গোপ মাত্র ছার কিয়ে স্মরি অছি মতে এহি রবি তଳ এহি পরি তাহার যে অত্যন্ত মহিমা রথরে চঢ়িণ সেহি ভ্রমে দিগ সীমা প্রথমে যাদব গণ সেহু সাধ্য কলা এক চক্রবর্তী বীর মহিরে হইলা জম্বুদ্বীপ ମଧ୍ୟରେ যে লক্ষে যোজନରେ লক্ষେ নরপতিଙ୍କୁ ସେ ଖଟାଇ ପୟରେ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ ରାଜା ଭୀଷ୍ମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ সোমবংশরে জনমি খটে শীঘ্র গতি পশ্চিম দিগরে যেতে রাজা মানে থিলে 50 সহস্র রাজা সবু সাধ্য হেলে 40 সহস্র রাজা উত্তর দিগর সমস্তে আসি ঘটন্তি কংসর পয়র 10 সহস্র দক্ষিণ দিগ রাজা গণ প্রাণ ভୟରେ সমস্তে পশিলে শরণ 10 সহস্র নৃপতি পূর্বে সাধ্য কলা কংস তাহাঙ্ক উপরে চক্রবর্তী হেলা সমস্ত দিগরে যেতে নরপতি গণ কংসর ডরে সমস্তে পশিলে শরণ সহস্রা অর্জুন রাজা ঘেনি সর্বসৈন্য ডরে কংস রাজাঙ্কু যে কলা অতি মান্য লক্ষে রাজাঙ্কর যেতে থিলে সৈন্যগণ সমস্তে খটিলে আসি তার সন্নিধান যহু সেহি কংস রাজা হইলা উৎপন্ন যেতে অসুর পৃথিরে থিলেটি গোপন সেহু জনমহু অন্তে সর্বে দেখা দেলে ভূপত অসুর মানে পাখরে মিলিলে তৃণাবর্ত বকাসুর ষণ্ঢাসুর দৈত্য জামলার্জুন সকটা গ্রহিণী যে জাত অঘাসুর নামে দৈত্য অটে বড় দুষ্ট কেশী নামে দৈত্য যে হেনে হই অষ্ট চাণুর মুষ্টিক আউ ধেনু কাজে হই কোবলয়া নামে গজরহীণ ছই মালধি বলাধি যেতে দেবাধি অসুর সমস্তে মিলিলে যাই মথুরা নগর হেমন্তে আসিলে কাল যম ঘণ্ট বীর শূদ্রসেন কালান্তক মহাবীর বর রামকান্তি বলি এক অসুরর নাম বিকরাল বলি করি দৈত্যঞ্জ জাণ হেমন্তে সতে
উহাণ সৈন্য কংস সংখ্যা কাহার স্বর্গকু লাগি অছি যাই শিক্ষা কেবল সুর করে ঘেনিছি কৃপাণ কাহা শির লাগি অছি যাইন গগন তৃণাবর্ত বকাসুর ষণ্ঢাসুর দৈত্য এমানে মহাপ্রতাপী পুଣି বলবন্ত অতীব বিরাধি বীর বর নানা নাম দেখিণ হরষ হেলা কংস পঞ্চমন ଏହା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଙ୍କୁ ପୁଛିଲା ବୋଇଲେ ସତେ ଉହାଣ କେମନ୍ତ ହୋଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ହୋ ମୁନି ଏବେ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ବୋଇଲେ ସତେ ଉହାଣ ହୋଇଲେ ଅସୁର ଉହାଣଙ୍କ କଥା ମତେ କହ ମୁନିବର କହ ମୁନିବର ସୁକ ମୁନି ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣନୁ ପବର ଉହାଣଙ୍କ କଥା ତୋତେ କହିବାନି କର କହୁଛନ୍ତି ସୁକ ମୁନି ଶୁଣନୁ ପରାଜ 50 ସହସ୍ର ଅଶ୍ଵ 5 ଖର୍ବ ଓଟ 35 ସହସ୍ର ରଥ 30 କୋଟି ଗଜ 84 କୋଟି ଖେଉଣି ଯେହୁ ଅନ୍ତି ସଜ ହେମନ୍ତେ ଉହାଣେ ତାର ସୈନ ହୋଇଲା ଲେଖ ହେ ପଣ୍ଡିତ ସୈନ୍ୟ କେତେ ପୁଣି ହେଲା ହରି ନାମ ରସ ଏହୁ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟମୟ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଥାଏ ଦେହେ ପାପ ଭୟ হরিনাম রস হরি নামে হেবে পার হরিনাম গোটি অটে গতি মুক্তি সার হরিনাম গোটি ব্রহ্মা ধরিবা মাত্র কে হরিনামে তরি গলে সিনা একে কে হরিনাম ধরি সিনা অটে ব্রহ্মপদ হরি হো অন্য মতে হো নহু বাক্যবাদ হরস হইণ মোহি হরিঙ্কু ভাবিবি হরিনাম ধরি মোহি সংসারু তরিবি হরিনাম গোটি জাণ সুধাময় রস হরিনাম সুমরই নারায়ণ দাস হরিনাম সুমরই নারায়ণ দাস হরিনাম সুমরই নারায়ণ দাস বলন্দি কবার হরি बोल हरि बोल हरि बोल महाप्रभुंकर खंडिकिया हरिवंश आपण मान श्रवण कले आज कंसासुर जन्म कंसासुर के ओळी भाबरे जन्म हैला द्रुमिला असुर ओळी भाबरे उग्रसेनंकर पत्नी को रमण करी माया रे गोटे पुत्र संतान जन्म हो गला ता नाम हैला कंस सेई कंस भी द्रुमिला को बध कला तापरे गोमत ऋषि ठारू अभिशप्त होई कंसर को आज अभिशप्त हो जाइछि जे गोपपुर को गला माने ता मोदना फाटिब तेणु ताकू मना हो गला गोपपुर एवं तापरे परे कंसासुर बहुत गुड़े सैन्य सामंत संग्रह करिछि एबे आमे माने श्रवण करुछे खंडिकिया हरिवंश मातृकृपा केवल चैनल रे आपण मान निश्चित भाव रे सुनंतु अन्य को सुनांतु कहा घरे हरिवंश पाठ हेउथिबो श्रवण करुथिबे तांका घरे चौर भय भूत प्रेतादि भय किछि लागिब नाही तेणु निश्चित भाव रे श्रवण करंतु आउ कमेंट माध्यम रे जय श्री हरि बोली लिखंतु आज पई एतिक जय श्री कृष्ण जय श्री